अगर बात करें तो सूरत में कोरोना संक्रमण की चेन ने तोड़वा माटे छेल्ला 3 सप्ताह सुधी बंद रहेली टेक्सटाइल मार्केट ने करोड़ों रूपियाનું नुकसान थयुं छे। હવે સરકારે બપોર સુધી દુકાનો ખોલવાની મંજૂરી આપી છે। જો કે પ્રથમ દિવસ હોવા છતાં માર્કેટ વિસ્તારમાં જોઈએ તેવો માહોલ જોવા ન મળ્યો। લગ્ન સહિત અલગ અલગ સિઝનમાં થતો કરોડોનો વેપાર કોરોનાના કારણે પડી ભાંગ્યો છે, જેના કારણે વેપારીઓએ ભારે નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે। હાલ માર્કેટ શરૂ તો થયું છે, પરંતુ નુકસાની સરભર કરવા વેપારીઓએ હજુ 1 થી 1.5 મહિના જેટલો સમય લાગી શકે છે। કોરોનાના કારણે કારીગરો હાલ માર્કેટમાં ખૂબ જ ઓછી સંખ્યામાં આવ્યા છે। મોટાભાગના કારીગરો વતન વાપસી કરી ગયા છે, જેમને પરત લાવવા માટે સરકાર વ્યવસ્થા કરે તેવી માંગ પણ વેપારીઓ કરી રહ્યા છે। છેલ્લા 3 સપ્તાહ સુધી બંધ પડેલી સુરતના રિંગ રોડ વિસ્તારની ટેક્સટાઇલ માર્કેટો આજથી ફરી ધમધમતી થઈ ગઈ છે, પરંતુ જે લોકોની અવરજવર જોવા મળવી જોઈએ તે હાલ જોવા નથી મળી રહી, કારણ કે અહીં રિંગ રોડ વિસ્તારમાં પ્રતિ દિવસ લોકોનો ભારે ઘસારો રહે છે અને જે પ્રકારે સુરત શહેરની અંદર કોરોનાએ ભરડો લીધો હતો તે બાદ અહીંની રિંગ રોડ વિસ્તારની ટેક્સટાઇલ માર્કેટો જે છે તે સદંતર 3 સપ્તાહ સુધી બંધ રહી હતી। કોરોનાના સંક્રમણની ચેનને તોડવા માટે એક ખાસ અહીં પ્રયત્ન અને નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો। જો કે આજથી જ્યારે માર્કેટ શરૂ થઈ ચૂકી છે, પરંતુ જોઈએ તેવો લોકોનો ઘસારો જોવા નથી મળી રહ્યો। વેપારીઓ પોતાની દુકાને પણ આવ્યા છે, હાલ સાફ સફાઈ પણ ચાલી રહી છે, પરંતુ ના તો કોઈ ગ્રાહકીનો માહોલ છે, ના તો કોઈ અહીં લોકો માલની ડિલિવરી કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જે કોરોનાના સંક્રમણના કારણે વેપાર ઉદ્યોગ પર કયા રીતની અસર પડી છે તે અહીં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે। અહીંના સૌપ્રથમ ફોસ્ટાના જે ડિરેક્ટર છે તેમના જોડે વાત કરીશું। 3 सप्ताह तक मार्केट बंद रही और इन दिनों में किस तरह की हालांकि व्यापारियों को भुगतनी पड़ी, खास करके व्यापार उद्योग पर किस तरह की इफेक्टेड रही है? देखिए 28 अप्रैल से हमारा मार्केट बंद हुआ, 23 दिन मार्केट बंद रहा, आज पहला दिन है मार्केट खुलेगा। इससे पहले हमने कम से कम 2 महीने तक वीक के 2 दिन हमने सैटरडे संडे बंद रख के भी देखा। तो रही बात अगर व्यापार की बात करने जाए तो 15 मार्च से लेके मई के अंदर 2.5 महीने के अंदर हम जो सालाना कारोबार करते हैं 50,000 करोड़ का डोमेस्टिक, उसका 30 से 35% हम ये 2.5 महीने में व्यापार करते हैं। इस समय सर्वाधिक हमारी सीजन उगादी थी, रमजान थी, आकातीज थी, शादी ब्याह थी एंड स्कूल यूनिफॉर्म थी, सारी सीजनें फ्लॉप चली गई। कहने का मतलब जो 16-17 करोड़ का कारोबार करते हैं उसमें से 10,000 करोड़ का कारोबार तो कम्प्लीटली लॉस कर दिया, और 6-7 हज़ार का जो भी कारोबार हुआ वो माल या तो बाहर की मंडियों के व्यापारियों के गोडाउन में पड़ा है, या उनकी दुकान में पड़ा है, या बाहर मंडियों के ट्रांसपोर्ट पड़ा है, या यहाँ की ट्रांसपोर्ट पड़ा है। कुल मिला के इसके साथ में हमारी जो साइकिल चेन है पेमेंट की वो यहाँ की 3 महीना चेन रहती है, तो 12 से 15 हज़ार करोड़ जो हमारा अटका हुआ वो पैसा भी बाकी है। इस बार जो संक्रमण था वो गाँव तक फैल गया था, पिछली बार जो संक्रमण था वो शहरों तक सीमित था, तो गाँव में ग्राहकी थी तो पैसा भी आता था। इस बार न पैसा है, व्यापार लॉस हुआ वो अलग है। आज आप देख रहे हो 23 दिन के बाद मार्केट खुला है, 60% से 70% कारीगर नहीं है, सड़कें आज भी सुनी है। व्यापार को पाटे पे आने में कम से कम ये 15-20 दिन तो लगेगा। उसके साथ ही जून जुलाई हमें डर है कि कारीगर जो वतन में चले गए उनके खेती बाड़ी है, तो उनके माँ बाप भी उनको आने नहीं देंगे कि सामने खेती बाड़ी है, तो 2-3 महीना हमें लगेगा इस व्यापार को पाटे पे लाने में। हालत ये है, मध्यम वर्ग की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। ऑल ओवर बिजनेस लॉस कितना है? हाँ जी, ऑल ओवर बिजनेस लॉस कितना है? देखिए ऑल ओवर अगर बात करने जाए तो नुकसान है उसकी तो आंकलन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछली वेव के अंदर पहली जो संक्रमण थी उसके बाद हमारा व्यापार अगस्त से कंटिन्यू चला था। इस बार व्यापार की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अन्य व्यापारियों पर जोड़ाया छे। आपका नाम? जयेश। जयेश भाई बताइए, आज पहला दिन है, 3 सप्ताह बाद दुकान खुली है, सरकार की इस निर्णय बाद व्यापारियों को कितनी राहत? नहीं, राहत तो कुछ कह नहीं सकते। अभी हमारी जो बाहर की मंडियां हैं वो पूरी बंद है, क्लोज है। राहत तो नहीं कर, हाँ गवर्नमेंट को हमें राहत दे डायरेक्ट, वो बात अलग है। फिलहाल कोई राहत जैसी बात नहीं है। अब आगे मंडियां खुले कैसे चले, और सबसे बड़ी दिक्कत पेमेंट की आएगी हमें, क्योंकि पेमेंट आ नहीं रहा है, गाँव सब कस्बे बंद है। अब पेमेंट की दिक्कत कैसे उलझना है, हमें ये सोचना होगा हमें। खास कारीगर की हालत कैसी है? कारीगर आ रहे हैं कि नहीं है? कारीगर की समस्या बहुत भारी हो गई है। 23 दिन के लॉकडाउन में सारे कारीगर अपने गाँव में चले गए हैं। आगे सीजन अब खेती बाड़ी की है, तो गांव से वापस उनको बुलाना ये हमारे लिए बहुत बड़ा विषय रहेगा कि कैसे उनको बुला पाएं और कैसे हम हमारा काम आगे बढ़ा पाएं। व्यापार की पटरी को सीधी तरह से अभी लाने में कितने दिन निकल जाएंगे, और जो शुरुआत आज से हुई है मार्केट की, तो राहत किस तरह व्यापारियों? राहत तो कुछ है नहीं है। गवर्नमेंट को भी वेरा बिल वसूल करने का, एसएमसी को, तो एसएमसी वाले आ जाएंगे,
फोस्टा को अभी चाहिए वेरा का विरोध करना चाहिए। गए साल भी हमें दुकान बंद रहा, उसका भी वेरा वसूली करने के टाइम पे हुआ है। इस बार फोस्टा को आगे होके वेरा का वेरा नहीं भरवाना चाहिए और फोस्टा को ये काम करना चाहिए, बाकी सरकार की चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। બિલકુલ ખાસ કરીને વેપારીઓમાં ક્યાંક રોષ પણ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે આજે કેટલા દિવસો પછી એટલે કે 3 સપ્તાહ બાદ જે માર્કેટ છે તે શરૂ થઈ છે અને આપ જોઈ શકો છો કે ધીરે ધીરે માર્કેટ પૂર્વવત તો થઈ રહી છે, પરંતુ જે સિઝનો હતી, જે સિઝનોની અંદર વેપાર મળતો હતો તે વેપાર આ વખતે મળી શક્યો નથી, કારણ કે કોરોનાના સંક્રમણના કારણે વેપારીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। અંદાજિત 16,000 કરોડથી પણ વધુનો જે વેપાર છે તે સિઝન દરમિયાન થતો હોય છે, પરંતુ તમામ સિઝનો આ વખતે કોરોનાના સંક્રમણના કારણે ફેલ થઈ ગઈ છે અને આ પ્રમાણે રિંગ રોડ વિસ્તારની જે ટેક્સટાઇલ માર્કેટો જ્યારે આજથી શરૂ થઈ છે ત્યારે આ માર્કેટનો જે વેપાર છે તે પટરી પર આવવા માટે ખૂબ જ સમય લાગી શકે તેમ છે। એટલે ખાસ વેપારીઓ પણ એક આશા લઈ બેઠા છે કે વેપાર છે તે તાત્કાલિક ધીરે ધીરે જે છે તે પોતાની જે ગતિ છે તે આગળ વધે તેવી આશા વેપારીઓમાં વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે અને ખાસ કરીને જે વેરા બિલ સહિતના જે ટેક્સીસ છે તેમાં પણ રાહત આપવાની માંગ વેપારીઓ કરી રહ્યા છે। કેમેરા પર્સન ભરત બંબર સાથે રાકેશ બંબટ, કેએસટીવી, સુરત।